अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोना पाकिस्तान टीवी। मैं हूं सलमान खान। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर ब्रेक होती है कि इस्लामाबाद के एक इलाके में शेर और चीते आ गए। नाजरीन, ये ख़बर न सिर्फ मुकामी सतह पर रिपोर्ट की गई बल्कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ने भी इसको रिपोर्ट किया। मेरे ज़राए के मुताबिक ये खबर गलत है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में शेर और चीते आ जाए नामुमकिन, लेकिन ये खबर रिपोर्ट तो की गई है। इसमें लोगों का जानी और माली नुकसान की इतलात हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैदपुर विलेज में, और यहाँ पर मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो जगह भी दिखा सकूँ जहाँ पर शेर और चीतों को देखा गया, और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनसे भी बात कर सकूँ। मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आप जैसे देख सकते हैं ये सैदपुर विलेज के हम काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी कच्चे मकानात हैं और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग रहाइश पजीर हैं। हम उस मकाम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ये जानवर, जिनके बारे में लोगों का कहना है शेर है, चीता है, बाद लोगों का कहना है टाइगर भी है, यहाँ पर देखा गया है। हम जाते हैं उस मकाम पर और देखते हैं असल हकीकत क्या है। जी तो नाजरीन, ये वो जगह है जो बताई जा रही है कि यहाँ पर वो जानवर आया था। हम चलते हैं उस मुकाम पर, उस घर पर जहाँ पर वो जानवर आया और उसने नुकसान किया। आइए साथ रहिए। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर गांव वालों का कहना है कि वो खूनख्वार दरिंदा देखा गया। मेरे साथ इसी घर के एक नौजवान मौजूद हैं। भाई, क्या नाम है आपका? हमजा गुलजार। हमजा, ये बताइएगा कि खबर एक चली कि यहाँ पर शेर और चीते देखे गए। इस खबर में कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, ये पिछली जुमरात की रात 7 बजे 3 तेंदुए इस छत पर आए और उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। फुल आबादी में आ गए थे तीनों तेंदुए। ये है कि हमारी एक बकरी को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, वो ज़ख्मी हो गई थी। लेकिन ये है कि हमारी फैमिली मौके पर पहुंच गई थी और उस बकरी को भी बचा लिया। और उसने फुल अटैक करने की कोशिश की मेरी फैमिली पर भी। ये है कि अल्लाह ताला ने उनको भी बचा लिया। शुक्र। ये बताइएगा कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ, ये आप बता रहे हैं कोई तकरीबन शाम का टाइम 7 बजे का। ज़ाहिर बात है सर्दियाँ हैं, लेकिन इस टाइम इशा भी हो जाती है और अंधेरा होता है। तो यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त थी या ना होने के बराबर थी? जी बिल्कुल, उस टाइम तो लोग थोड़े कम ही थे, लेकिन ये कि शोर वगैरह मचाया फैमिली ने मेरी भी, तो इसकी वजह से है कि लोग ज़्यादा हो गए थे। इसकी वजह से तेंदुए थोड़े ऊपर चले गए पहाड़ी की तरफ। ये है कि रात को इधर ही मौजूद थे। जिस वक्त आप आए हैं, आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपकी छत के ऊपर कोई चीज़ है? जी, मेरी फैमिली जब छत पर आई तो उन्हें तीनों तेंदुओं की आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने समझो कि कुत्ते वगैरह हैं या वैसी कोई चीज़ है, लेकिन ये है कि जब उन्होंने ऊपर आके देखा तो 3 तेंदुए मौजूद थे छत पर। उन्होंने फुल अटैक करने की कोशिश किया मेरी फैमिली पर। ये है कि अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो वो तेंदुए थे, आप बता रहे हैं वो तेंदुए थे, लेकिन तमाम मीडिया पर तो खबर चल रही थी शेर और चीते आ गए। जी बिल्कुल, इधर जंगलों में शेर भी मौजूद हैं, लेकिन इस जो छत पर आए हैं वो तीनों तेंदुए थे। ये है कि इधर इनका मादा है एक और इनके 7 बच्चे भी हैं। ये इस छत पर वो तेंदुए आए थे। तो जिस वक्त आप ऊपर आए हैं तो आप बता रहे हैं आपकी फैमिली ऊपर आई है। फैमिली में कौन कौन लोग मौजूद थे? इस फैमिली में मेरे अम्मी अब्बू थे और मेरी सिस्टर थी। तो उस वक्त उन्होंने कोई क्या ऐसा अमल किया कि जिससे वो तेंदुए मुंतशिर हुए यहाँ से? उन्होंने तो कुछ नहीं उस टाइम किया, लेकिन उन्होंने अपनी जान वगैरह बचाई और नीचे की तरफ चले गए और दरवाजे वगैरह बंद कर दिए। इसके अपनी जान ज़रूरी है। चलें, बाकी अल्लाह जाने, देखा जाएगा। लेकिन ये है कि लोगों का रश वगैरह पड़ा, इसकी वजह से तेंदुए थोड़े ऊपर चले गए थे। वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि यहाँ पर वो लोगों ने टॉर्च के जरिए वो तेंदुओं को दिखाने की कोशिश की। तो वो कौन सा जगह है, वो कौन सा एरिया था जहाँ पर वो तेंदुए दिखाए गए हैं? ज़रा बताएंगे, दिन का रोशनी बिल्कुल, है। ये तेंदुए इस ऊपर वाली साइड पे जो वीडियो वायरल हो रही है वो सामने की वीडियो है। यहाँ पर लाइट के ज़रिए दिखाया जा रहा है कि तेंदुए मौजूद हैं और उनके बच्चे भी मौजूद हैं ऊपर वाली जगह पे। अच्छा, तो उन्होंने किसी ने आप पर अटैक करने की कोशिश की? ये तीनों ने ये अटैक करने की कोशिश की है, तीनों जो छत पर मौजूद थे तेंदुए। ये है कि अल्लाह ताला ने बचा लिए, ये मुआजिज़ा हो गया है। दिन के वक्त किसी ने देखा हो उन तेंदुओं को दोबारा?
दिन में तो नहीं ज़्यादातर नज़र आते ये, क्योंकि ये जब शाम का टाइम होता है या अंधेरा हल्का-हल्का अंधेरा हो जाता है तो इस वक़्त नीचे आबादी की तरफ रुख करने की कोशिश करते हैं। तो हुकाम की तरफ से या वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से कोई टीम यहाँ पर आई हो आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए? जी, पहले दिन तो आए थे, वाइल्ड लाइफ की टीम आई थी और उसके अलावा और भी सिक्योरिटी एजेंसी के बंदे थे। उन्होंने आकर यहाँ पर चेक किया, रात को इधर थे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई दोबारा कोई टीम वगैरह नहीं आई। किसी किस्म की कोई सेफ्टी आपको प्रोवाइड की गई है? उसके नहीं, उसके बाद हमें कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की। कोई सेफ्टी प्रोवाइड कोई नहीं, जो है जैसा है। जो है वैसे ही है, जो पहले दिन आए थे देख के चले गए। तो अभी भी इसका मतलब है कि आप लोगों को खतरा तो है? जी बिल्कुल, ख़तरा तो बिल्कुल है, क्योंकि ये आबादी में भी है, अभी भी आबादी में हैं तीनों तेंदुए। इनका पूरा मादा ये और ये इनकी पूरी फैमिली है तेंदुओं की जो इधर सैदपुर में मौजूद हैं, अभी भी आबादी में। ये दोबारा भी आ सकते हैं और नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ये बताइए कि ये आपका जो इलाके के लोग हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, आप सब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ ऐसा कुछ किया कि इन तेंदुओं से आप लोगों की जान माल की हिफाजत हो सके? जी बिल्कुल, सारी आबादी मिलकर वाइल्ड लाइफ वालों से राब्ते में है कि कोई ऐसे इक़दामात किए जाए ताकि आबादी की तरफ ये दोबारा ना आए। इनको अपनी जहाँ से आए हैं इनको वापस भेजा जाए ताकि आबादी की तरफ रुख ना करें और आबादी को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये तो आप लोगों के जो फैमिली है या आप लोगों के जो लोग हैं यहाँ के मकीन हैं, वो वाइल्ड लाइफ वालों से राब्ते में है। लेकिन मुझे ये बताइएगा आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ किया, ऐसा कुछ इक़दाम उठाए? जी बिल्कुल, यही है कि अब बच्चों वगैरह को या दरवाज़े घर के जल्दी बंद कर देते हैं हम। शाम के से पहले-पहले दरवाज़े घर के बंद कर देते हैं, लाइटें वगैरह ऑफ़ कर देते हैं, ये कि अपनी सेफ्टी खुद ही कर रहे हैं। जी, तो नाज़रीन ये यहाँ की सूरत हाल है कि महकमा वाइल्ड लाइफ वाले आए, इनका बताना है कुछ चैनल्स वाले भी यहाँ पर आए, कवरेज भी हुई, यहाँ के इन लोगों की बात भी सुनी गई, लेकिन कोई इसका प्रॉपर हल अभी तक नहीं निकाला गया। लोगों की जान माल अभी भी एक रिस्क पर है। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर जो मैं उस छत पे मौजूद हूँ जहाँ पर वो तेंदुए जो देखे गए लेपर्ड्स यहाँ पर देखे गए और उस उनके फुट मार्क्स भी यहाँ पर मौजूद है। मैं कैमरामैन अगर आपको ये दिखा सके, कैमरा ज़रा करीब लेके आएँ और ये दिखाएं जी। ये नाज़रीन ये उन तेंदुओं के फुट मार्क्स हैं जो कि जगह जगह नज़र आ रहे हैं और ये यकीनन एक तेंदुए का हो सकता है, शेर बब्बर शेर का नहीं हो सकता, क्योंकि बब्बर शेर इस इलाके में या इस रीजन में नहीं पाया जाता और उसके फुट मार्क भी काफ़ी बड़े हैं। और चीते का जो काफ़ी चैनल्स वाले कहते हैं कि चीता यहाँ पर देखा गया, तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते चलूँ कि चीता पाकिस्तान में कहीं मौजूद नहीं है। ये एक सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि आप बताएं कि जी यहाँ पर चीता नहीं, यहाँ पर लेपर्ड्स ज़रूर हैं और जो इन्होंने देखे वो लेपर्ड्स थे, इनके ये फुट मार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे भाई ये बताइएगा अब तक कितना माली नुकसान हो चुका है लोगों का? यहाँ पर तो तेंदुओं ने पिछले महीने में पूरे में तेंदुओं ने बहुत नुकसान किया, लोगों की बकरियां वगैरह का बहुत नुकसान वगैरह किया। अच्छा ये बताइए कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो बकरी जो जिसको तेंदुए ने जख्मी किया, खाने की कोशिश की लेकिन बच गई, वो बकरी जिंदा है या मारी गई? जी, बकरी तो जिंदा है, हमने उसको खुद ही सेव किया है, उसको पट्टियाँ वगैरह की हैं, उसकी लात वगैरह को जख्मी किया तेंदुए ने, ये किया हमने खुद आके उसको सेव किया है, अल्लाह पाक ने बचाया। ये कच्चा सा एक घर है, बिल्कुल छोटा सा एक घर है और बिल्कुल एन पहाड़ियों के दरमियान में है। यहाँ पर जितने भी घर हैं ज़्यादातर पहाड़ियों के दरमियान में है और यहाँ पर जगह जगह इस पूरी इस विलेज को पहाड़ों ने घेर रखा है, ग्रीन वादी है ये। जी तो नाजरीन ये है वो बकरी जो ज़ख्मी हुई तेंदुए के हमले से, और आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक बच्चा भी उसका है। और इनका बताना कहना ये है कि ये आज से पहले ये ऊपर इस छत पे बांधते थे अपनी बकरियां, माल मवेशी वहीं पर बांधते हैं, और इसके बाद जब से ये वाक़या हुआ है एक खौफो हरास है। और ये जो जगह है जहाँ पर अब ये अपने माल मवेशी बंद करते हैं। मेरे भाई ये बताइएगा कि जब आप लोगों को ये खबर हुई, आप लोगों को ये एहसास हुआ कि आपकी छत के ऊपर कोई जानवर है और आप बता रहे हैं आपके वालिद और वालदा ऊपर गए हैं, तो वो तो बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है, अगर तेंदुआ उनके ऊपर हमला कर देता खुदा ना खासा तो एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। जी बिल्कुल, हो सकता था ऐसा, क्योंकि कितना फासला नहीं है क्योंकि उस छत से नीचे तक वो देखने के लिए गए तो उनको अटैक करने की कोशिश की, ये कि अल्लाह ताला ने बचा लिया, एक मुआजिज़ा हो गया। मैं फिर एक बार अपने हुक्काम बाला से वाइल्ड लाइफ वालों से एक गुजारिश करता हूँ कि ये जगह
ان لوگوں کے لیے کافی انسیکیور ہے. یہاں پر جتنا جلد ہو سکے ان کے مال مویشی کا، ان کے مال کا، ان لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ اللہ نے ایک بار تو ان کے پر کرم کر دیا کہ بڑا حادثہ ہونے سے یہ بچ گئے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ دوبارہ حملہ ہوتا ہے اور کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم لکیر پیٹیں کہ کاش یوں کر لیا جاتا، یہ احتیاطی تدابیر کر لی جاتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا. تو اس سے پہلے ہے کہ آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، اس علاقے کی طرف خصوصی توجہ دیں اور یہاں کے لوگوں کو ان جنگلی جانوروں سے، ظاہر ہے یہ جنگل بھی ہے اور ان کا یہاں پر گھومنا بھی بنتا ہے، وہ اس یہاں کے باسی ہیں، لیکن یہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کی جان مال کا تحفظ کرنا بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا، آپ سے ملاقات ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ، آپ کے اہل خانہ اور یہاں کے لوگ محفوظ رہیں. شکریہ. شکریہ. جی تو ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ایک یہاں کی مقامی خاتون موجود ہیں. جی محترمہ، کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں ادھر سے آگے رہتی ہوں. یہ ساتھ ہی سامنے. اچھا، یہ پچھلے دنوں یہاں پر ایک واقعہ ہوا، بتایا گیا کہ جی شیر آ گئے، چیتے آ گئے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ دیکھیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں نا. یہ اوپر پہاڑیوں پہ سامنے کھڑے تھے، ہم نے خود دیکھے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ اس سائڈ پہ چلے گئے ہیں، لیکن ہیں یہیں پہ ابھی تک. یہیں پر ہے. یہیں تو پہ. آپ لوگوں کو کیسے علم ہوا کہ یہاں پر کوئی چیز آئی ہے ایسی کوئی؟ یہاں پہ یہ ہمارے اوپر پڑوسی رہتے ہیں نا، ان کے گھر میں بکری تھی نا، ان کی بکریوں کو مارنے کے لیے جب وہ آئے ہیں نا تو انہوں نے دیکھے بکریاں شور کر رہی تھی. وہ اوپر جا کر انہوں نے دیکھا تو آگے دو شیر تھے نا، چیتے وغیرہ تھے نا. انہوں نے دیکھے ان کو تو پھر انہوں نے بگایا ان کو، تو وہ بھاگ گئے تھے. پھر ساری رات یہ اوپر پہاڑوں پہ رہے ہیں نا، پھر بولتے رہے ہیں، آوازیں ان کی آتی رہی ہیں، ان کی سنتے رہے ہیں. پھر کل پرسوں وہ پارے محلے میں وہ سامنے ایک گھر ہے، اس کے گھر کے اوپر چھت پہ کھڑے تھے نا، وہاں سے پھر دوڑائے ہیں لوگوں نے. لیکن یہ ہے کہ ادھر دوڑ جاتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتا بندہ ان کا نا. نہ کوئی آتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کو پکڑ کے لے جائے یا کچھ بھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ بتائیے گا کہ جس وقت یہ اطلاع ملی کہ یہاں پر کوئی چیتے ہیں یا کوئی جانور ہے، تو اس وقت تقریباً ٹائم کیا تھا؟ یہ رات کو 8-9 بجے کا ٹائم تھا نا. 8-9 بجے. ہاں جی، 8-9 بجے کا ٹائم تھا. کافی خوف و ہراس ہو گیا. بہت، اتنی دنیا اکٹھی ہو گئی تھی. بچے اب بھی بچے باہر نہیں جاتے. بچوں کو جب بھی ہم کہیں باہر بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، باہر چیتے ہیں، ہمیں کھا جائیں گے، ہم نہیں جاتے باہر. کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، بچہ اب سارے اندر ہی رہتے ہیں. ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی جان بھی پیاری ہے، ہر خوف و ہراس بھی ہے. تو ابھی تک حکومت کی طرف سے یہاں پر کوئی اقدامات کیے آپ کے لوگوں کے تحفظ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا نا. یہی تو ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں نا کہ سر کچھ تو کرے نا. ظاہر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، گھروں سے تو بندہ ہر وقت باہر میں نہیں رہ سکتا نا. بچوں کو اسکول پڑھنے جانا ہے، مسجد جانا پڑتا ہے، تو کوئی بھی انتظام نہیں ہے. بس آتے ہیں، پوچھ کے چلے جاتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں ہے اس کا نا. کوئی حل تو ہونا چاہیے نا. یہاں پر آپ لوگوں کی اپنی ذات بھی ہے، آپ لوگوں کی انسانی جان بھی ہے، اس کے علاوہ مال مویشی ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق یہاں پر کچھ جانوروں کو نقصان بھی ہوا. وہ میں نے اس گھر پہ دیکھا بھی، ان کی بکری زخمی تھی. اور اس کے علاوہ کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ جانوروں کو کھا لیا گیا. ہاں جی، کافی سنا ہے، ہم نے دیکھے نہیں. سنے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی کہتے ہیں کسی کو مار گیا ہے، کبھی بکریوں کو تو زیادہ تر بکریوں کو نقصان ہو گیا نا. بکریاں کافی ہو. اچھا یہ بتائیے، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ اس سید پور ولیج میں، گاؤں میں یوں ایسے کسی جنگلی جانور کی اطلاعات ملی ہیں یا اس سے پہلے بھی کبھی ایسے ہوئی؟ نہیں آتی رہی ہیں لیکن سامنے نہیں آئی. سنتے رہے ہیں کہ آگے یہاں سے وہ آگے بکریاں اکثر غائب ہو جاتی تھی لوگوں کے، یا مری پڑی ملتی تھی نا. تو یہ ہے کہ پہاڑوں میں ابھی گھروں کے نزدیک نہیں تھے نا. ابھی تو یہ ادھر نزدیک گھوم رہے ہیں نا. کبھی ایک کی چھت پہ چلے جاتے ہیں، کبھی دوسری کی چھت پہ چلے جاتے ہیں. صرف ظاہر ہے نقصان ہی ہے، ڈر ہی ہے نا. ہر ٹائم کا ڈر لگا رہتا ہے بندے کو کہ باہر نہیں نکل سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. اسی علاقے میں بچوں کے اسکول بھی ہیں؟ جی ادھر نیچے ہی ہے نا. تو بچوں کو پھر بھیجتے وقت بھی پریشانی رہتی ہوگی؟ لے کے جاتے ہیں، خود لے کے آتے ہیں. ڈپٹی دینی پڑتی ہے پوری کہ بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں اپنے حکام سے کہ بھلے یہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ خود ڈیوٹی دیں، ان کو چھوڑنے جائیں، اسکول سے چھوڑنے بھی جائیں، لینے بھی جائیں، لیکن پھر بھی یہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طاقت تک ان کو محدود رکھا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی بھی جنگلی جانور سے لڑیں، اپنا دفاع بھی کریں، اپنے بچوں کا بھی کریں. تو لہٰذا اس کے لیے صرف ہمارا یہاں پر آنا، ان لوگوں کو انٹرویوز دینا، یہاں کی وہ جگہ دکھانا کافی نہیں ہے. میں حکام سے کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ خدا را اس گاؤں کے لیے، یہاں کے مکینوں کے لیے، یہاں پر جانے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ان سب کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات کا فوراً بندوبست کیا جائے تاکہ کوئی بڑے نقصان سے بچا جائے. بہت شکریہ آپ کا.
جی تو ناظرین، یہ ہے وہ گھر، وہ پہاڑی جہاں پر تیندوے دیکھے گئے، جن کے بارے میں ہمارے میڈیا کا کہنا ہے شیر اور چیتے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں کے کافی سارے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ شیر اور چیتے نہیں تھے، تیندوے تھے۔ بہرحال جانور جو بھی ہے، خونخوار جانور ہے، ایک خطرناک جانور ہے۔ اس کے لیے آج کا مقصد میرا یہاں پر کہنے کا آگاہی یہ ہے، ایک تو ہمارے چینلز کو بھی جو رپورٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں نالج لے لیا کریں کہ شیر ہیں یا چیتے ہیں یا ٹائیگر، بعض نے ٹائیگر بھی کہا۔ ایک تو یہ رپورٹ اپنی مکمل انفارمیشن رکھ لیا کریں۔ سیکنڈلی، یہاں پر جو حکام بالا اسلام آباد کے مین، ہم یوں سمجھ کہہ لیں کہ دل میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر فیصل مسجد بھی ہے، اور یہاں پر سامنے اسی آبادی سے اگر باہر نکلیں تو اسلام آباد کے کافی VIP ایریاز موجود ہیں۔ تو یہاں پر تمام لوگوں کے لیے، یہ چاہے وہ غریبوں کا ایریا ہو، گاؤں ہو یا محلات ہوں، ان سب کی سیکیورٹی، ان سب کا تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں ان سے یہ ایک اپنے چینل کے تھرو ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں کے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ میں اس پروگرام کے بارے میں آپ کوئی کمنٹ دینا چاہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ سلمان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔